Father, we thank you for your presence here with us today. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang bersama kami hari ini. Lord, we just want to commit this time into your loving hands. Kami mau serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. We just want to say, Lord, we are so grateful for what you have done for us. Kami cuma mau berkata, kami sungguh-sungguh berterima kasih We know. atas semua yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Yes, Lord, we know we are gathered here today because of you. Kami tahu kami ada di sini hari ini karena Engkau Tuhan. We know that everything that we do, we are doing it for you. Dan kami juga tahu apapun yang kami lakukan We cuman untuk Engkau. We all do not have any personal agenda. Sebab kami tidak memiliki agenda apapun. We just want to honor and glorify your name. Kami cuma mau memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. So Father, come and bless us today. Tuhan, berkatilah setiap kami hari ini. Fill us with your Holy Spirit Penuhi dengan Roh Kudus-Mu so that we can truly learn your word. agar kami akan belajar firman-Mu. So that your word can bring healing and restoration in our lives. Agar firman-Mu sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. Yes. Shalom, my friends. Shalom semuanya. Shalom to all of you on site and also online. Shalom yang sudah ada di APL Tower onsite dan juga halo semua yang ada di Zoom. It's really such a joy to be here today. Sangat senang kita berada di sini hari ini. This is the very first time that we are using these premises. Nah, ini pertama kali RGM ini trial run ya, menggunakan tempat ini di APL Tower. Yes, although it's a trial run, Ya, ini kita lagi coba-coba ya. we are taking it very seriously. Tetapi semua tadi volunteer sangat serius. So I want to thank everyone that is doing all the streaming and all the electronic things. Terima kasih semua yang sudah berjuang, baik yang di Zoom di Singapura dan juga yang di Indonesia ya, yang tadi beresin semua technical. Yeah, both in Singapore and on site here in Jakarta. Ya, di Singapura dan juga di sini. For tonight, we will be talking about restored to restore. Malam ini kita akan bahas kita yang dipulihkan bagaimana memulihkan orang lain. Yes, my dear brothers and sisters, do you believe that we are actually called by God to restore others? Saudara percaya enggak engkau dipanggil oleh Tuhan untuk memulihkan orang lain? We were once separated from God because of our sins. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita dipisahkan oleh Tuhan karena dosa kita. And it is by the death and the sacrifice of Jesus Christ on the cross that restored our relationship with God. Dan karena pengorbanan Yesus memulihkan hubungan kita bersama And we dengannya. know that Jesus is the ultimate sacrifice that atones for our sins. Dan kita juga tahu ya, Yesus sendiri adalah pengorbanan paling mutlak dan yang tertinggi yang menebus dosa-dosa kita yang ada di masa lalu. Even when we were still ignorant of our eternal condemnation. Bahkan pada saat waktu kita masih tidak mengenal atau masih tidak ketahui dosa-dosa kita yang lalu. So now, for all of us in RGM, Jadi khusus untuk semua yang ada di RGM, to effectively reach out to others, bagaimana kita bisa secara efektif menjangkau orang lain. we must no longer indulge in sinful practices. Nah, kita sendiri harus berjaga-jaga, tidak boleh lagi terlibat dalam praktek-praktek dosa. Let us now begin with the first portion of scripture in Colossians chapter 1, reading from verse 20 to 21. Ayo sama-sama kita lihat Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 21. And God purposed that through
by the service, the intervention of Him, the Son, all things should be completely reconciled back to Himself, whether on earth or in heaven, as through Him the Father made peace by means of the blood of His cross. Verse 21, and although you are at one time were estranged and alienated from Him, and were of hostile attitude of mind in your wicked activities. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa melalui pelayanan, intervensi Dia, Yesus, segala sesuatu harus didamaikan sepenuhnya kembali dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Seperti melalui Dia, Bapa, telah berdamai melalui darah salibnya. Dan meskipun kamu dahulu terasing darinya dan memiliki sikap pikiran yang memusuhi dalam tindakan-tindakanmu yang jahat. So as we can see very clearly, it is according to the plan of God for us to be reconciled to Him. Jadi kita bisa melihat sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan mau kita didamaikan bersama dengan Dia. However, my dear brothers and sisters, Tetapi saudara-saudariku, we must be very aware kita harus sangat menyadari that even as the death and atonement which is perfected by Christ at the cross is unconditional, to receive sanctification of Christ is very conditional. meskipun kematian dan penebusan dosa meskipun kematian dan penebusan yang disempurnakan oleh Kristus di kayu salib tidak bersyarat, tetapi untuk menerima pengudusan Kristus sangatlah bersyarat. Yes, let me just repeat this one more time. Iya, saya ulangin sekali lagi. The death that Jesus died on the cross for our sins Kematian yang Yesus sudah lakukan bagi dosa kita, that part is unconditional. bagian itu tanpa syarat. Because we cannot save ourselves. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. But according to Scripture, Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, to receive the sanctification of Christ is very conditional. untuk menerima pengudusan Kristus sangatlah bersyarat. It does not just happen when we say the sinner's prayer. Enggak langsung secara otomatis terjadi sewaktu kita doa pertobatan. It is already proven in the Bible. We are not born again and sanctified immediately after baptism. Sebab telah terbukti di dalam firman Tuhan, kita tidak langsung tiba-tiba dilahirkan kembali pada saat kita kelar baptis. Let us look at the truth that is written in 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Ayo sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness of sin, we lie and do not practice the truth. Verse 7, but if we really walk in the light, that is, live each and every day in conformity with the precepts of God, as He Himself is in the light, we have true, unbroken fellowship with one another. He with us and we with Him. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and manifestations. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan dosa, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, yaitu hidup setiap hari sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan yang sejati, tidak terputus satu dengan yang lain. Dia bersama kita dan kita bersama Dia, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari semua dosa dengan menghapus noda dosa, menjaga kita tetap bersih dari dosa dalam segala bentuk dan manifestasinya. So my friends, how do we now receive this
intended sanctification and the forgiveness of sin. Jadi bagaimana kita bisa menerima pengudusan dan pengampunan dosa yang seharusnya menjadi milik kita. If you read this portion of scripture, Jikalau saudara membaca bagian dari firman ini, you will know it is clearly written. engkau akan tahu ini sudah begitu jelas tertulis. In order for the blood of Christ to sanctify and cleanse us from our sins, conditions do apply. Agar darah Kristus menguduskan dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, ada loh syarat-syarat berlaku. The written condition, according to the Bible, is we must live each day in conformity with the biblical laws and precepts of God. Syaratnya adalah setiap hari kita harus berjuang untuk melakukan semua yang tercatat, yaitu hukum-hukum dan aturan-aturan Tuhan. So now that we know the condition, Nah, sekarang kita udah tahu ya kondisinya apa ya. we must be very aware. Kita harus sadar. Sanctification is not a default process that happens immediately when you say the sinner's prayer and when you receive Christ. Dengar baik-baik saudara, pengudusan adalah suatu proses ya, bukan langsung begitu saja terjadi begitu engkau menerima Kristus sebagai juru selamatmu dan setelah engkau menjalani baptisan air. According to scripture, as we have just read, Sesuai dengan firman Tuhan yang telah engkau baca sendiri tadi, sanctification does not happen when you jump in the water and you are baptized. pengudusan tidak langsung secara otomatis terjadi pada saat engkau dicemplung di air sebagai tanda baptisan dan engkau keluar tiba-tiba cek kudus, enggak begitu. After you come out from the water, Setelah engkau keluar dari air, you are baptized. engkau cuman sekedar dibaptis tok. But this is what the Bible says. Yang firman Tuhan katakan di If sini, you want to be sanctified, jikalau engkau mau dikuduskan, live each day in conformity with the biblical laws and precepts of God. hiduplah setiap hari sesuai dengan aturan dan hukum Tuhan. So it is proven here in verse 7, Jadi sudah terbukti di ayat 7, we are sanctified only if there is a genuine repentance. kita akan dikuduskan pada saat kita sungguh-sungguh mau berubah. When there's genuine repentance, we are becoming one in spirit with Christ. Sewaktu kita sungguh-sungguh mau berubah, kita disatukan dengan Kristus. It is only when we have established that unbroken fellowship, He with us and we with Him, Artinya pada saat kita telah ada persekutuan yang tidak terputus, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. what does that mean? Apa sih artinya? It means when we abide in His word and His word abides in us on a daily basis. Artinya setiap hari jikalau kehidupanmu engkau melekat kepada firman Tuhan dan firman Tuhan melekat kepadamu. Only then Cuman pada saat itu will His blood cleanse us and erase the stain of our sins. darah Yesus akan menghapuskan semua noda-noda dosamu. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih. let us not continue to make any more false claims. Tolong jangan lagi menyesatkan dirimu sendiri. We cannot just believe in Jesus and then expect Him to sanctify us with His blood. Kita nggak bisa begini ya. Cuman sekedar gombal di bibir doang, aku percaya dan terus berharap kita bisa seenak-enak hidup dan darah Yesus otomatis menguduskan kita. The condition is there must be a genuine repentance. Ada loh kondisinya adalah pertobatan yang sejati. The condition is we must be governed by His written word. Kondisinya adalah kita harus diatur oleh firman-Nya. The condition is there must be spiritual
transformation in our lives. Tadi kondisinya adalah harus ada terjadi perubahan secara rohani di dalam kehidupan kita. Now let us take a look at Colossians chapter 1 verse 22 to 23. Ayo sama-sama kita lihat Kolose pasal 1 ayat 22 sampai 23. Yet now has Christ the Messiah reconciled you to God in the body of his flesh through death, in order to present you holy and faultless and irreproachable in his, the Father's presence. Verse 23, and this he will do, provided that you continue to stay with and in the faith in Christ, well grounded and settled and steadfast, not shifting or moving away from the hope which rests on and is inspired by the glad tidings, the gospel, which you heard and which has been preached as being designed for and offered without restrictions to every person under heaven, and of which gospel I, Paul, became a minister. Dan sekarang Kristus Sang Mesias telah mendamaikan kamu dengan Tuhan di dalam tubuh jasmaninya melalui kematiannya untuk menempatkan kamu sebagai orang-orang kudus yang tak bercacat di hadapannya, yaitu Bapa. Dan hal itu akan dilakukannya asalkan kamu tetap bertekun dalam iman di dalam Kristus yang berdasar dan kokoh dan tidak goyah atau bergeser dari pengharapan yang bertumpu pada dan diilhami oleh kabar baik Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan sebagai yang dirancang dan ditawarkan tanpa batasan kepada seluruh bangsa di bawah langit, dan yang Injil itu aku Paulus telah menjadi pelayannya. And here, as we continue in Colossians chapter 1, the condition again is clearly stated in Scripture, provided that. Dan di sini saat kita melanjutkan di Kolose pasal 1, syaratnya sekali lagi dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. So in order for Christ to present us to God holy and faultless, we must stop sinning. Jadi agar Kristus dapat menempatkan kita kepada Tuhan dalam keadaan kudus dan tidak bercacat, syaratnya kita harus berhenti berbuat dosa. We can see very clearly that this is the condition that is written in Scripture. Kita bisa melihat sangat jelas ya, ini loh kondisinya yang terbukti di dalam Alkitab. We are commanded to be steadfast and well-grounded. Kita itu diperintahkan agar tetap tidak tergoyah. We are commanded to remain in Christ. Kita diperintahkan untuk tetap melekat dan tinggal di dalam Kristus. What does it mean to remain in Christ? Artinya apa sih? Tinggal tetap di dalam Kristus. To remain in Christ means we must be completely governed by Jesus, the written word. Tetap tinggal di dalam Kristus artinya hidup kita sepenuhnya diatur oleh firman yang tertulis. According to the Bible, Sesuai dengan firman Tuhan. the law demands that our character must be shaped and established by obeying and practicing the written biblical laws. Hukum Tuhan menuntut agar karakter kita dibentuk dan ditegakkan dengan menaati firman Tuhan. And as demonstrated in Scripture, the true believer is a slave to the biblical laws of Christ. Dan seperti yang telah ditunjukkan dalam Alkitab, orang percaya yang sejati, artinya Kristen sejati adalah hamba-hamba hukum Tuhan. Yes, my friends, please see the difference. Iya, saudara-saudari, tolong lihat yang jelas. The true believer, Kristen yang sejati, we must become a slave to the biblical laws of Christ. adalah Kristen yang menjadi hamba-hamba bagi firman Tuhan. The counterfeit Christian will forever be a slave to sin. Sedangkan Kristen yang palsu, mereka akan selamanya menjadi hamba dosa. So my friends, Saudara-saudari, my dear brothers and sisters, saudara-saudariku yang terkasih, we must be very aware of this point. kita harus sangat sadar akan hal ini.
before any one of us even attempts to share the gospel with pre-believers. Sebelum kita mau mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Our life must become the gospel message. Ini loh, hidup ini harus menunjukkan Injil. What is the point of sharing the gospel with pre-believers? Untuk apa kita memberitakan Injil? Our objective should be to present Christ to the pre-believers, correct? Sewaktu kita memberitakan Injil, tujuan kita adalah memperlihatkan Kristus kepada mereka, betulkah? And since our objective is to present Christ, Kalau tujuan kita adalah memperlihatkan Kristus kepada mereka, we should now learn to first reflect the character of Christ. kita harus pertama-tama merefleksikan Yesus Kristus terlebih dahulu di dalam karakter kita. But how can we reflect the character of Christ if we do not allow ourselves to be governed by His word? Tapi bagaimana kita bisa merefleksikan Kristus di dalam karakter kita kalau kita tidak mengizinkan firman Tuhan mengatur kehidupan kita? We learn in the Bible, Kita belajar di Alkitab. Jesus reconciled all of us to God Yesus yang mendamaikan kita kepada Tuhan. in the body of His flesh through death. Di dalam tubuh jasmaninya melalui kematiannya. Correct? Ya, saudara? Why did He do that? Kenapa sih, untuk apa sih dia lakukan? He do that so that He can present all of us holy, faultless, and irreproachable in the presence of God. Agar untuk menempatkan saudara kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini loh pesan Injil yang sesungguhnya. So my friends, do you now see what is the true gospel message? Saudara bisa melihat enggak apa sih Injil yang sejati, Injil yang sebenarnya? This is the true gospel message. Ini Injil yang sejati. The gospel message is Christ. Injil adalah Kristus. And what did Christ do? Dan apa yang Kristus lakukan? Christ reconciled us back to God. Kristus mendamaikan kita kepada Tuhan. He restored us Dia memulihkan kita. so that we can help to restore others. Agar kita bisa menolong, memulihkan orang lain. Acts chapter 3 verse 26. It was for you, first of all, that God raised up His servant and son Jesus and sent Him to bless you by turning every one of you from your wicked ways. Sebab untuk kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya, yaitu anaknya, dan mengutusnya supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari jalanmu yang jahat. So here we confirm in Colossians and Acts. Bisa lihat saudara, kita konfirmasikan sekali lagi di Kolose dan Kisah Para Rasul. Yes, in the book of Colossians and the book of Acts. Lihat saudara, di kitab Kolose dan kitab Kisah Para Rasul. The true gospel message is to turn from our wicked ways and to restore others in the same way. Baca baik-baik saudara, Injil yang murni adalah Injil yang memalingkan orang dari jalannya yang jahat. It is to stop sinning Berhenti berdosa. and also help others to stop sinning. Dan setelah itu menolong orang lain berhenti berbuat dosa. That is the gospel message. Itulah Injil. The gospel message is not about money. Injil itu bukan tentang berkat uang. The gospel message is not about prosperity. Injil itu bukan tentang makmur. It's not about healing. Injil itu bahkan bukan tentang kesembuhan. The gospel message is not about revival. Injil itu bahkan bukan tentang KKR. But it's so sad. Tapi begitu menyedihkan. Why do I say that? Kenapa saya berkata sangat menyedihkan? Christianity today is a deceptive circus show. Kristen zaman now adalah badut-badut yang bermain di sirkus. They are not preaching the gospel Mereka message. tidak lagi memberitakan Injil yang murni. Many of these false teachers, they Banyak deceive and sekali they entice. Guru-guru palsu
berdusta dan mereka memancing orang-orang. They deceive so many people. Mereka membohong banyak orang. They entice them with empty promises of Mereka- prosperity. Mereka memancing orang-orang yang begitu serakah dengan menjanjikan kemakmuran. They attract people Mereka menarik orang-orang with healing seminars. dengan berbagai macam raga kesembuhan lah, inilah itulah. They promise miracles that never happen. Dan mereka menjanjikan mukjizat yang tidak pernah terjadi. And they continue to entice people with fire revivals. Dan mereka terus menerus menarik orang dengan apa? Dengan berkatakan akan ada api yang besar, api yang berbara. And we see that those Christians who are chasing after worldly entertainment, they will definitely fall prey to all these deceptions. Dan kita melihat Kristen-Kristen yang selalu mencari penghiburan, ya akan berbondong, bergandeng tangan, berkesana untuk menerima dusta. Yes, my dear brothers and sisters, Iya, saudara-saudariku yang terkasih. please be very aware of this. Tolonglah sadar akan hal ini. Jesus can only restore those who are willing to repent. Yesus hanya dapat memulihkan mereka yang mau bertobat. Do you understand this statement? Bisa ngerti saudara maksud ini? Jesus will not force anyone to repent. Yesus bahkan tidak akan memaksa atau mendesak orang-orang untuk bertobat. So we, as the children of God, Jadi kita sebagai anak Tuhan, we have to make a decisive kita decision to harus come back to God. memilih dengan tegas balik kepada Tuhan. The true believer must be convicted to stop sinning and stop betraying Jesus. Kristen yang benar akan diinsyafkan, mau berhenti berbuat dosa, tidak mau lagi mengkhianati Yesus. When our relationship with God is truly restored, Ketika hubungan kita dengan Tuhan benar-benar dipulihkan, we must also learn to become a blessing to restore our friends, our family, and our loved ones back to God. di situ kita mulai harus belajar menjadi berkat untuk membantu memulihkan teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang terkasih kita kembali kepada Tuhan. How do we restore our friends and our families? Caranya Back to gimana? Kita bisa memulihkan teman-teman kita, keluarga kita kepada Tuhan. It must be done according to the correct biblical context. Semua harus dilakukan sesuai dengan konteks firman Tuhan yang benar. We have to reach out and to restore others. Kita harus menjangkau dan memulihkan orang lain. Because God has restored our lives. Sebab Amen? Tuhan telah memulihkan kita, betul? Setuju? So in return, how do we present Christ to our friends, our family, and our loved ones? Jadi bagaimana kita menunjukkan Kristus di hadapan teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. A true believer will honor and glorify God with their life. Orang percaya Kristen yang sejati akan memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka. Counterfeit Christians will always honor and glorify their greed and their worldly lust. Orang Kristen palsu akan memuliakan keserakahan dan hawa nafsu duniawi mereka. I know all of us here in RGM, we persevere to obey the word of God. Saya tahu di RGN semua mau berjuang, mau taat kepada Tuhan kan? But we see many Christians out there. Tapi kita melihat banyak sekali Kristen di luar sana. They are consumed by their greed. Mereka begitu dipenuhi oleh keserakahan mereka They are sendiri. consumed by their lust for the world. Mereka dipenuhi oleh hawa nafsu akan dunia ini. And they bring upon themselves shame, condemnation, and destruction. Dan mereka mengundang penghakiman. Ini rasa malu terhadap diri mereka sendiri. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, I want to encourage all of you. saya mau menguatkan semua yang ada di sini. Let us now become good ambassadors for Christ. Ayo sama-sama kita bangkit menjadi duta besar yang baik bagi Kristus. We're not supposed to become like salesmen selling Jesus. Dengar baik-baik, memberitakan Injil itu bukan seperti penjual ya, jual. Yesus itu dijual-jual. The message is not in our words, it is not in our persuasion.
pesan itu tidak tergantung dari bibir kita atau cara bagaimana kita merayu sama seperti salesman begitu. But I want to encourage all of you, my brothers and Tapi sisters. saya mau mendorong semua yang ada di RGM, saudara-saudariku. Let your life become the message of truth. Izinkanlah kehidupanmu memberitakan Injil yang murni. Do not become the messenger that continues to betray Jesus. Jangan menjadi pembawa pesan seorang pengkhianat. The Bible tells us that we must reach out to bless others. Firman Tuhan mengajarkan kita harus menjangkau orang-orang untuk memberkati mereka. Philippians chapter 2 verse 4 says, do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Filipi pasal 2 ayat 4, janganlah hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. As a church, when we reach out to pre-believers, Sebagai satu gereja, pada saat kita memberitakan Injil kepada orang lain, our intention must be pure. niat kita harus murni. I say again, my friends, Saya ulangin sekali lagi ya. when we reach out to pre-believers, Sewaktu kita menjangkau orang-orang yang belum percaya, make sure our intention is pure. pastikan niat kita murni. Please remember that ministry must not be for the purpose of generating profit. Tolong diingat, pelayanan sebuah gereja bukan tentang mendapatkan keuntungan. That must be the integrity of our church in RGM. Ini harus menjadi integritas gereja kita RGM. Our duty is to lead our friends, our families, and our loved ones to repentance. Tugas kita adalah menuntun teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih bertobat. Please do not say to them, come and believe in Jesus, and He will bless you abundantly. Tolong jangan pernah katakan kepada orang, ayo masuk jadi Kristen, terima Yesus, pasti engkau akan hidup diberkati berkelimpahan. Your life will be so wonderful. Pasti hidupmu semua akan jadi mewah. All will be well with you. Semua beres. That is a lie. Itu tipu. Let us not make empty promises. Jangan pernah gombalin orang. The message from Jesus is repent, for the kingdom of God is at hand. Pesan dari Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah ada. Jesus preached repentance because God the Father demands repentance. Yesus mengkhotbahkan cuman pertobatan sebab itulah tuntutan Tuhan Bapa kita, pertobatan. So please, my dear brothers and sisters in Tolong RGM, saudara-saudariku yang ada di RGM. please do not make empty promises of prosperity. Tolong jangan karena mau memberitakan Injil engkau sembarangan gombalin orang, memberitakan janji-janji palsu. As we are now starting RGM in Jakarta, Kita ini kan udah mau mulai gereja ya di Jakarta. the objective, our objective as a church, Tujuan kita sebagai satu buah gereja. to bring one more person for Jesus. Ya setiap kita ya masing-masing ya bawa satu untuk Yesus. It is not for the growth in terms of quantity. Tapi bukan dengan tujuan agar kelihatan rame. Why do I say we are not so concerned about the numbers, the quantity of people? Jangan melihat yang cuman rame-rame doang. Very simple. Sederhana. Because RGM does not collect tithes, nor do we solicit for donations. Tahu kenapa tidak perlu rame-rame? Karena tidak perlu meminta-minta perpuluhan ataupun donasi-donasi. Nggak ada hubungannya dengan uang. Why do so many churches always insist that they bring more people to the church? Sedangkan orang yang di luar sana mereka mau membawa jiwa-jiwa karena mau lebih banyak duit, lebih banyak persepuluhan. Why do they keep focusing on increasing the number of members? Orang lain fokusnya mau lebih banyak orang. Kenapa? More members means more collection. Banyak orang yang artinya banyak duit. That is their objective. Cuman itu tujuannya.
Our objective is simple. Tujuan kita sederhana. We do not force people to pay tithe. Kita tidak maksa orang bayar perpuluhan. So we do not care so much about the numbers. Jadi masalahnya bukan di jumlah orangnya. We will never squeeze our members for money to enjoy a luxurious lifestyle. Kita tidak pernah memeras jemaat kita dengan memberi uang. We will not be living like celebrities using tithe money. Kita juga tidak mewah-mewah ya dengan uang jemaat. When people give to RGM, Sewaktu orang memberi kepada RGM, it is out of a generous and a cheerful heart. mereka memberi karena kemurahan hati mereka, karena sukacita mereka mau memberi. And in RGM, we have no desire to build a mega church. Dan di RGM kita tidak berniat untuk menjadi gereja gede. Why? Kenapa? Because we are not greedy for money. Sebab kita bukan orang yang serakah akan uang. And we make it a point Dan kita mau pastikan not to be paid a salary. kita berdua tidak mengambil gaji. We do not sell CDs or sell books. Kita tidak jual kaset, tidak jual CD, tidak jual buku. We do not force our members to buy books and buy CDs. Kita tidak maksa jemaat-jemaat kita untuk beli buku, beli CD. All of you know, Semua kalian tahu kan? we do not profit from collecting first fruits. Udah berapa tahun ikut kita? Pernah kita minta buah sulung? We never force people to tithe more money Bahkan to enggak. prove that you love God. Bahkan gak pernah maksa kalian bayar perpuluhan cuman untuk membuktikan kasihmu kepada Tuhan. We never say, give more. Give more money. Like the widow that gave her 2 last mites. Ya kita nggak pernah berkata kan beri sampai ngerasa sakit, sama seperti janda itu yang memberi itu koin keping yang terakhir. We will never say give until it hurts. Kita nggak pernah berkata engkau harus memberi sampai rasa sakit. Why? Kenapa? Always remember, my friends, Ingat saudara, we must never profit from ministry. jangan pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Let this be the solid foundation of Biar RGM. ini menjadi dasar fondasi gereja RGM di Jakarta. We are starting a church not to collect tithe. Kita mulai gereja bukan tentang persepuluhan. It's not to make more money. Kita buka gereja bukan tentang uang. Our purpose is to restore lives. Tujuan kita mau memulihkan Kristen-Kristen di Indonesia. Our focus is not on church growth. Fokus kita bukan gereja harus tambah banyak orang. Our focus is on spiritual growth. Fokus kita kerohanian harus bertambah. So remember, my dear brothers Ingat and sisters, saudara-saudari. our sole purpose of reaching out, Satu-satunya tujuan kita untuk menjangkau orang lain. our sole purpose of bringing one more for Jesus Satu-satunya tujuan kita untuk membawa satu lagi jiwa kepada Yesus is to restore them back to God. adalah untuk mendamaikan mereka kepada Kristus. So remember, Ingat itu saudara. we only focus on quality spiritual growth. Kita fokus kualitas kedewasaan rohani. One by one. Satu demi satu, nggak usah sekalian banyak-banyak. Satu aja asal engkau sanggup pelihara. What we want to see is spiritual maturity. Kita mau melihat setiap satu yang kalian bawa, kalian jaga sampai dewasa secara rohani. We are not interested in more members. Bukan tentang berame-rame. We are interested in your personal walk with God. Yang kita inginkan adalah kondisi bagaimana engkau berjalan bersama Tuhan. Hebrews 13:16. Do not neglect to do good, to contribute to the needy of the church as an expression of fellowship, for such sacrifices are always pleasing to God. Ibrani pasal 13 ayat 16. Janganlah kamu lalai berbuat baik, memberi sumbangan kepada yang membutuhkan dalam jemaat sebagai ungkapan persekutuan, karena korban-korban seperti itu selalu berkenan kepada Tuhan. It is written very clearly in Scripture. Tertulis sangat jelas di Alkitab. God never said
the more you give, the more He will bless you. Tuhan gak pernah berkata semakin banyak engkau memberi, semakin Ia akan memberkati kamu. God never said. Gak pernah ya, gak pernah. He commands us to give to the poor in our church. Dia memerintahkan kita untuk memberikan kepada orang-orang miskin di gereja. Is it limited just to RGM? Apakah cuma untuk RGM? No. Tidak. The context here is the body of Nah, Christ. konteks di sini dikatakan tubuh Kristus. Give unto the poor in the body of Christ. Beri kepada yang miskin di dalam tubuh Kristus. Do you understand that the genuine expression of fellowship is to meet the needs of the fatherless, the orphans, and the widows? Saudara sudah mengerti kan, ibadah yang sejati dan ibadah yang murni adalah menjaga orang-orang miskin. Look at the scripture. Lihatlah Alkitab. Let us learn from the Bible. Biar kita sendiri belajar dari Alkitab. God did not teach Christians to build a mega church empire. And then after that, you assign your own children to inherit the millions of dollars like a family-owned business. Tuhan gak pernah loh menyuruh kita membangun gereja yang begitu besar sampai menjadi kerajaan bisnis, uangnya banyak, setelah itu diwarisin kepada anakmu seperti bisnis. How many of these mega churches that we see, they pass the role of the senior pastor to their son or their daughter? Seberapa banyak yang kita lihat gereja-gereja mega yang sengaja semua yang mereka memiliki termasuk kedudukan sebagai pendeta senior tidak lihat kondisinya, cuman tahu mewarisi semuanya kepada putra atau putrinya. Is that according to scripture? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? We all know that is not what God instructed us to do. Kita tidak diinstruksikan sedemikian. God said we must meet the needs of the fatherless, the orphans, and the widows. Tuhan berkata, jagalah anak yatim, orang miskin. So when we say we are not building a mega church, Sewaktu kita berkata kita tidak memiliki tujuan untuk membangun gereja mega, this is according to God's instruction. inilah sesuai dengan instruksi Tuhan. We will not promote prosperity. Kita tidak akan mempromosikan kemakmuran. We will never use the tithe money to live like celebrities. Kita tidak akan memakai perpuluhan untuk beli barang-barang mewah. The church does not exist to fund the senior pastor. Gereja tidak ada cuman untuk mengumpulkan dana dan memberikan dana kepada pendeta. So that the senior pastor can stay in a bigger house. Agar gembala senior bisa tinggal di rumah yang gede. So that they can buy more luxury goods. Agar mereka bisa membeli barang yang lebih lagi mewah. Yes, my friends. Iya, saudara-saudari. My dear brothers and sisters. Saudara-saudariku yang terkasih. This is what the Bible is saying. Inilah yang firman Tuhan katakan. We are not criticizing other Kita people. bukan sedang mengkritik orang lain. But please remember, Tapi tolong ingatlah yang satu ini. God did not tell us to form an elite membership club. Tuhan juga tidak menyuruh kita membentuk klub anggota elit. So that we can fellowship Sunday after Sunday. Agar tiap minggu kita bisa kumpul Chasing after prosperity. dan mengejar kemakmuran. Chasing after personal Dan gain. mengejar keuntungan pribadi. When we give, Sewaktu kita memberi, let us give sacrificially to provide for the needs of our brothers and sisters in the body of Christ. belajarlah berkorban untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudari kita di dalam tubuh Kristus. God did not say give to the senior pastor. Tuhan gak pernah ngomong kan, beri kepada gembala sidang. So this is what I'm saying also. Dan ini juga yang aku katakan. When you give, you're not giving to us. Sewaktu engkau memberi, engkau tidak memberi kepada kita berdua. We don't benefit. Kita tidak mempunyai keuntungan. We don't take a single cent Kita from the bahkan satu church. sen pun gak pernah ambil. Do you understand that? Bisa ngerti saudara? When we give, Sewaktu kita memberi, it is because all of us
Karena semua kita masing sama-sama want to help the poor, the needy, the orphans, and the widows. mau menolong yatim piatu, yang miskin, janda, dan Who- yang tidak berkemampuan. Who are the children of God? Yaitu anak-anak Tuhan. Who are the genuine believers? Kristen yang sejati. People that are genuine in their faith. Orang-orang yang murni di dalam kerohanian mereka. So God did not say just help anybody. Tuhan gak berkata loh, semua orang gak peduli, kasih uang aja, gak pernah. And the context of this kind of giving will be pleasing to God. Firman Tuhan berkata, pemberian semacam ini berkenan di mata Tuhan. Is that clear, my dear brothers and Jelas sisters? saudara-saudari, jelas? Let our hearts be pure. Ya biar hati kita murni. Let our minds and our hearts be clean. Biar pikiran dan hati kita bersih. Let us learn the truth in the Bible. Ayo sama-sama kita belajar kebenaran di firman Tuhan. Luke chapter 6 verse 37 to 38. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Do not judge others self-righteously, and you will not be judged. Do not condemn others when you are guilty and unrepentant, and you will not be condemned for your hypocrisy. Pardon others when they truly repent and change, and you will be pardoned when you truly repent and change. Verse 38. Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over, with no space left for more. For with the standard of measurement you use when you do good to others, it will be measured to you in return. Jangan menghakimi orang lain dengan membenarkan diri sendiri dan kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghakimi orang lain maka kamu tidak akan dihukum. Tetapi lihat baik-baik. Ampunilah orang lain maka kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Mereka yang menuangkan ke dalam pangkuanmu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang dicurahkan keluar. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. My friends, Saudara, let us look carefully into scripture. lihat baik-baik ya, ini firman Tuhan. Tonight, let us learn the truth, Malam ini biar saudara bebas menerima kebenaran. so that none of us will be deceived. Agar kita tidak lagi tertipu. What does the word say? Apa sih yang firman Tuhan katakan? As a church, we must not be judgmental to condemn or to criticize others when they fall into sin. Artinya sebagai satu gereja kita tidak boleh menghakimi orang dengan mengutuk atau mengkritik mereka yang jatuh ke dalam dosa. Instead, we should lead sinners to repentance by correcting their error. Sebaliknya kita harus menuntun orang berdosa untuk bertobat dengan cara apa? Dengan cara mengoreksi kesalahan mereka. Also, please take note, Tolong dicatat. we must never condone or tolerate the willfully unrepentant indulging in adultery, drug addiction, or vices like gambling and even LGBT practices. Tapi kita tidak diizinkan mentoleransi orang yang tidak mau bertobat. Dengan sengaja terlibat dalam perzinahan, kecanduan narkoba, ataupun perjudian, ataupun praktek LGBT. We know it is written in the Bible that we should not even eat with such unrepentant Christians, Sebab correct? telah tercatat di firman Tuhan kita bahkan tidak boleh makan bersama dengan orang Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak pernah mau bertobat. So let us be wise. Jadi penuh dengan hikmat ya saudara. We must never tolerate or condone sinful practices. Kita tidak boleh bahkan mentoleransi praktek berdosa yang tidak mau bertobat. And at the same time, do not be overly righteous to judge and condemn others. Tetapi dengan nada yang sama juga jangan terlalu agamawi. Selalu suka menghakimi orang, mengutuk orang. Harus ada keseimbangan yang benar. That is the correct balance. Ini loh kebenaran, yaitu keseimbangan yang benar.
Remember, my friends, those who love God will not resort to extremes. Ingat saudara, firman Tuhan berkata orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan terlalu ekstrim. And now the Bible says, give. When we give in this context, Baca sendiri ya saudara ya, di konteks ini sewaktu firman Tuhan mengajarkan memberi, it is not referring to giving money to the church in exchange for a bigger house, for more money, for success, for a prosperous life. di mana di sini ada tertera, ada hubungan dengan uang, ada hubungan dengan imbalan rumah, ada hubungan dengan entar engkau bisa lebih sukses, hidup lebih nyaman. Di mana ada hubungannya? My friends, Saudara, we cannot bribe God. tolong jangan pikir kita bisa sogok Tuhan. Do you think you can bribe God by Kita giving more money? berpikir kita bisa sogok Tuhan, beri terus dibalikin. We know that God hates the hypocrisy in our sacrifices. Tuhan bahkan begitu membenci munafik kita di dalam pemberian kita. So when the Bible here says give, Di sini sewaktu firman Tuhan berkata memberi maka engkau akan menerima. what is the context? Apa sih yang dimaksudkan? What does it mean? Engkau ditipu kan, pikir soal duit kan? The context here is to be gracious and allow the fallen to genuinely repent without judging them. Di sini kita diajarkan bermurah hati. Izinkan yang si jahat itu berubah dan berbalik dari kesalahan mereka. It does not refer to giving money. Di mana ada duitnya? It is also to forgive others that has caused hurt to us. Dan juga mengampuni sesama jemaat yang telah melukai kita. The give here means forgive. Beri di sini artinya sama dengan mengampuni. Di mana ada duitnya? How do we know that the verses are connected? Gimana kita tahu secara pasti lagi? You cannot use one verse without the other. Kita nggak bisa suka main comot-comot ayat loh. Because it says, for with the standard of measurement you use when you do good to others, meaning when you lead them to repentance without being judgmental, it will be measured to you in return. Sebab di sini dikatakan bagaimana engkau menakar, engkau akan ditakar juga. Do you see that when you read two verses together? Bisa melihat enggak saudara sewaktu engkau membaca ayat ini? So do not be deceived anymore. Jangan lagi engkau tertipu. The context here is not give more money in exchange for Di prosperity. sini dikatakan memberi agar engkau bisa menerima, bukan tentang duit. The context here is not give so that you can have better school, bigger house. Di sini tidak pernah tertulis memberi agar nanti you bisa dapat sekolah yang lebih bagus. Right? Ya, itu yang dijanjikan orang kan? More money. Beri lagi More lebih success. banyak agar engkau diberi lebih banyak uang. Pressed down, shaken together. Ya, di sini ditambahkan apalagi ya ditekankan, diguncang bersama-sama. Ada nggak? Ada nggak soal duit? This is all the lies from the word of faith movement. Semua yang diajarkan yang pernah engkau dengar adalah penipuan dari teologi kemakmuran. How many times have I seen in all these mega prosperity churches? The pastor will say to their members, Seberapa banyak kali aku melihat banyak sekali gereja-gereja gede pendetanya akan berkata semacam ini. now it's time for tithe. Sekarang sudah waktunya perpuluhan. So everyone lift up your envelope Ayo semua angkat amplopnya masing-masing. and they read the Bible verse. Dan setelah diangkat amplopnya semua baca firman Tuhan. Give and it shall be given to you. Beri dan engkau akan diberi. Pressed down, shaken together, Ya entahlah diguncang lah, dipadatkan lah, semualah. overflowing. Nah setelah itu entahlah keluarlah. Right or not? Ya ada nggak? Jangan ketawa-ketawa, semua juga dulu begitu kan? Correct? They wave their envelope. Setelah itu dilambang-lambangkan itu amplopnya. Give and more shall be Beri. given to you. Setelah engkau memberi,
pressed makin down. banyak engkau menerima. Everybody shout, better schools, Semua orang, you juga ikut-ikutan. Oke, ya Bigger house. berteriak-teriak, rumahku akan lebih gede. right? I'm sure some of you have done that before Pas, also, kalian juga pernah. Why oke? you smiling? I Kenapa know. ketawa-ketawa semua? right? You've done Iya that kan? before also, right? Engkau juga kan? You took out your envelope, Itu dilambang-lambang. yes, press down, shaken together. Iya, dikuncangkan, dipadatkan, entah diapain. I'll be blessed, I'll Aku be akan rich. diberkati, aku akan kaya. My friends, Saudara-saudariku, do you understand scripture? lihatlah. Buka matamu, jangan terbuta. Ini ada ayatnya. Do you know what is more scary? Tahu apa yang begitu ditakutkan? How is it that all these highly qualified mega church prosperity pastors don't understand scripture? Kok bisa ya gereja begitu gede, orang yang begitu hebat, tidak mengerti firman-kah? Cannot be, right? Gak mungkin kan? So what is more scary? Is Apa it they yang don't lebih- understand Apa yang scripture, lebih menakutkan? Mereka tidak tahu firman Tuhan or they understand scripture atau mereka mengerti firman Tuhan. but they decide to twist scripture Tetapi mereka mengambil keputusan untuk memelintir firman Tuhan. to cheat the people Dan menipu lu and force them to give more money? dan memaksamu untuk memberi lebih banyak. What is more scary? Yang mana lebih I menakutkan? don't know, my friends. Engkau membuat But keputusan. remember, we are not here to Tapi judge. ingat saudara, kita di sini tidak mengkritik tapi memberitakan We are kebenaran. not here to criticize other Kita people. bukan mengkritik orang lain. Today, we learn the truth. Hari ini biar kebenaran membebaskanmu. So please, Tolonglah my dear brothers and sisters, saudara-saudariku yang do terkasih. not be deceived anymore. Jangan lagi kalian tertipu. And now, even as we reach out to pre-believers, what must we do as a church? Dan pada saat kita memberitakan Injil kepada yang belum Kristen, apa yang harus kita lakukan? This is the instruction given to us by God. Ini adalah instruksi yang diberikan Tuhan kepada kita. Yes, we are supposed to grow RGM as a church in Jakarta. Iya, di RGM di Jakarta ini kita semua bertanggung jawab untuk membangunnya. But should we just reach out to anyone? Tapi apakah kita pokoknya sembarangan untuk menambahkan jumlah siapapun ditarik? Should we just stand on the roadside and say, come and follow Apakah Jesus? kita mau berdiri di jalan raya, ayo masuk. More money, more Ayo, success. Ayo terima Yesus, pasti kamu lebih kaya, lebih sukses kayak begitu. The more you give to my church, the more you will be blessed. Lebih banyak kamu menabur di gerejaku, pasti kamu lebih banyak diberkatin. Did Jesus tell us to do that? Yesus ajarin kita begitu? No, he never. Enggak pernah. So in RGM, we will never Jadi do di that. RGM kita tidak pernah, jangan pernah melakukan hal seperti Matthew ini. chapter 7 verse 6. Matius pasal 7 ayat 6. This is what Jesus said. Ini yang Yesus katakan. Do not give that which is holy to dogs, and do not throw your pearls before pigs, for they will trample them under feet and turn and tear you to pieces. Janganlah kamu memberi barang-barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Sebab ia akan menginjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik dan mencabik-cabik kamu. Please, Tolong my friends, saudara-saudariku. I'm not calling anyone dogs or pigs. Aku bukan sebut ya, ini si A, B, siapa itu babi atau anjing ya. Okay, please don't misunderstand me. Jangan Okay? salah sangka, oke? It's not like I'm so proud. Other people are all dogs and pigs. Ya, aku bukan begitu ya. Aku sombong banget semua orang itu anjing babi, enggak. I'm not saying that. Aku enggak ngomong tentang begitu. So while we are commanded to restore others, Kita diperintahkan untuk memulihkan orang lain kan? Jesus said, Yesus berkata, we must have the discernment to be selective when reaching out to them. kita harus berhikmat, minta hikmat Tuhan pada saat kita menjangkau orang lain. God commands us to avoid the dogs, Tuhan memerintahkan menghindari para anjing. meaning Artinya apa sih? the willfully unrepentant Christian. Orang yang dengan sengaja tidak pernah mau bertobat. Please do not go and steal sheep. Tolong jangan agamawi, tolong jangan pergi curi-curi jemaat orang lain, dipaksa-paksa masuk RGM, dipaksa-paksa datang. If you know that they are already Christians, Jikalau engkau tahu mereka udah Kristen, udah bergereja, they are already attending some mega church, mereka udah ke gereja lain, please don't reach out to them. tolong jangan jangkau mereka. They are already church. Mereka sudah bergereja. Okay? Ya? Setuju, So- halo? You only want to reach out to the people that are willing to repent.
Jangkaulah cuman orang-orang yang mempunyai hati mau berubah. We see so many Christians going to church Sunday after Sunday. Kita melihat banyak sekali Kristen pergi ke gereja minggu demi minggu rajin. But what kind of a life do they live? Tapi Kristen semacam apa? Still going clubbing, Masih pergi klub, still smoking, masih ngerokok, still have mistress masih punya wanita simpanan because they are so rich, karena begitu kaya. right? What do they do with their money? Apa yang mereka lakukan dengan uang mereka? Enjoy life, Ya enjoy lah. right? Ya. Why do we reach out to these people Untuk that are apa? unrepentant? Untuk apa engkau jangkau orang-orang seperti ini yang sudah Kristen, sudah bergereja dan tetap tidak mau bertobat? We want to reach out to the people, whether they are poor or rich, it doesn't matter. But important thing is they are willing to repent. Tetapi kita mau menjangkau orang-orang yang tidak peduli mau kaya, mau miskin, tidak peduli asal mau berubah, mau cari jalan keluar untuk berubah. So please do not reach out to those who are dogs that return to their own vomit. Jangan menjangkau anjing-anjing yang selalu balik dan memakan muntahannya. Still indulging in pornography, Masih tetap nonton pornografi, still indulging in their sinful practices. masih tetap hidup berdosa, nggak mau bertobat, We should not reach out to them. nggak perlu dijangkau. Why? Kenapa? Because the Bible says Sebab firman Tuhan berkata, they have eyes but they cannot see. mereka memiliki mata tapi tidak bisa They melihat. have ears but they cannot Mereka hear. memiliki telinga tapi nggak bisa mendengar. So please reach out to the pre-believers instead. Jadi tolong jangkau orang yang benar-benar belum Kristen, belum bergereja. They are not contaminated with all the prosperity gospel teaching. Sebab mereka belum dikotori dengan teologi kemakmuran. Their hearts are still pure. Hati mereka masih murni. Reach out to the pre-believers. Tolong injilin yang benar-benar, bukan Kristen. Those who are willing to give up their sinful practices. Dan yang bersedia menyerahkan kehidupan jahat mereka yang dulu. But they don't know how. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Reach out to them. Jangkaulah orang-orang seperti itu. Help them to be restored back to God. Tolonglah mereka agar engkau bisa mendamaikan mereka Do you kepada now Tuhan. understand your calling? Sudah mulai mengerti panggilanmu? Do you now understand the calling of RGM? Sudah mulai mengerti panggilan RGM? Not that we are better. Bukan karena kita lebih hebat. It's not that. Okay? Please do not be proud. Kita juga jangan sombong, tidak boleh sombong. Please do not be so arrogant. Jangan arogansi. It's because we are focused on only one thing. Tapi karena fokus dan tujuan kita cuma satu hal. Because God has restored us. Karena Tuhan telah memulihkan kita. We have received His sanctification. Kita telah menerima pengudusan dari Dia. And we want to bring that sanctification Dan kami mau membawa pengudusan itu to our friends, our families, kepada and sahabat, our loved ones. keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Amen? Amin. Is that very clear? Bukankah sangat jelas? Matthew 13, verse 14 to verse 16. Matius pasal 13, 14 sampai 16. In them the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, you will hear and keep on hearing, but never understand. And you will look and keep on looking, but never comprehend. For this nation's heart has grown hard, and their ears they hardly hear. And they have tightly closed their eyes. Otherwise, they would see with their eyes and hear with their ears, and understand with their heart, and turn to me, and I would heal them spiritually. But blessed, spiritually aware, and favored by God are your eyes because they see, and your ears because they hear. Di dalam mereka nubuat Yesaya sedang digenapi yang mengatakan, kamu akan mendengar dan terus mendengar, tetapi tidak pernah mengerti. Dan kamu akan melihat dan terus melihat, tetapi tidak pernah mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya tertutup rapat. Sebab kalau tidak demikian, mereka akan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik kepadaku sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih,
as we restore others. Sewaktu kita memulihkan orang lain. We know that none of us have the power to persuade them or to entice them. Kita harus sadar tidak dari seorang pun kita yang memiliki kuasa untuk membujuk mereka untuk bertobat. We can only journey with them on the narrow path that leads to eternal life. Kita cuma dapat berjalan bersama mereka di jalan sempit yang menuju kehidupan kekal. For us here in RGM, Untuk orang-orang yang di RGM, if we say we are restored, jikalau kita berkata kita telah dipulihkan, we must lead by example. kita harus membuktikannya dengan contoh teladan. Remember, Ingat, conviction comes from God. kita cuma bisa diinsyafkan oleh Tuhan. We will be spiritually healed and reconciled to God only when we genuinely obey and practice all His biblical laws. Kita akan sungguh-sungguh disembuhkan secara rohani dan didamaikan dengan Tuhan hanya ketika kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. I know many of us are still thinking about this. Mungkin beberapa masih bertanya seperti ini. Pastor, it's really so difficult to reach out to people these days. Pastor, ini loh mau menjangkau orang ya akhir-akhir ini sulit banget loh. I want to encourage all of you. Aku cuma mau menguatkan semua yang ada Do di not be sini. pressured. Jangan merasa tertekan. Please don't be stressed out. Kalau engkau menginjilin orang harus merasa tertekan, bagusan enggak usah. Listen to what the Bible says in John chapter 6 verse 65 to 67. Dengar baik-baik apa yang dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 65 sampai 67. Sorry, 66. 65 sampai 66. And he was saying, "This is the reason why I have told you that no one can come to me unless it has been granted him. That is, unless he is enabled to do so by the Father. As a result of this, many of his disciples abandoned him and no longer walked with him." Dan ia berkata, karena itu aku telah berkata kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Akibatnya banyak murid-muridnya meninggalkan dia dan tidak lagi mengikuti dia. So remember this, my friends. Ingat ini saudara, No one can come to Jesus unless they are enabled by God the Father to do so. tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus terkecuali mereka diinsyafkan oleh Bapa. What does that mean? Apa sih artinya? God is the only one that can convict people to come to Christ. Artinya Tuhan sendiri yang bisa menginsyafkan orang untuk datang di hadapannya. You see, it's proven according to the Bible. Bisa melihat inilah bukti dari firman Tuhan. Many Christians will even abandon Jesus. Banyak orang Kristen bahkan meninggalkan Yesus. But we must not be discouraged when pre-believers or even our Christian friends reject Jesus. Tetapi janganlah engkau tawar hati ketika orang-orang tidak mau menerima Yesus ataupun menolak Yesus. Remember, our objective is not to create explosive church growth. Ingat, tujuan kita bukan tentang menciptakan pertumbuhan gereja yang eksplosif. We are supposed to focus on spiritual growth, but not in our own strength. Kita fokus kepada pertumbuhan rohani tetapi tidak dengan kekuatan kita sendiri. So before you reach out, you pray. Jadi sebelum engkau menjangkau, Father, engkau berdoa, please enable them to come to Christ. Tuhan Bapa, tolonglah insyafkan mereka agar mereka mau datang di hadapan. For example, if your parents are not Christians, Contoh, kalau orang tua masih belum Kristen, you pray, engkau doa terus. Father, Bapa, please enable them to come to Christ. tolonglah mampukan mereka untuk menerimamu. If you have siblings or even friends that are not Christian, Jikalau engkau memiliki kakak adik atau sahabat yang belum Kristen, this is how you pray. dengan cara ini engkau berdoa. Father, Bapa, enable them to come to Christ. mampukanlah mereka agar mereka mau datang di hadapan Yesus. And then you share the truth with them. Dan setelah itu engkau baru memberitakan kebenaran kepada mereka. So let us be very confident to reach out to our friends, our family, and our loved ones. Jadi ayo sama-sama kita bangkit penuh dengan semangat dan menjangkau satu saja. Let us lead them out of their struggles. Tuntun
menuntun mereka agar mereka keluar dari pergumulan mereka. Let us lead them out of darkness into the light. Ayo kita sama-sama membawa mereka keluar dari kegelapan mereka. And remember, God is the one that will convict. Dan ingat saudara-saudari, Tuhan sendiri yang akan menginsyafkan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your word and your teaching. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan pengajaran-Mu. Thank you, Lord, for the truth. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Your truth will set us free from all lies and deception. Sebab kebenaran-Mu yang membebaskan kami dari semua tipu muslihat. And Father, I pray that you will bless each and every one of us here in RGM. Ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau sendiri yang memberkati semua yang ada di RGM. Fill our hearts with your love. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Let us unite as one in Christ. Satukan kami di dalam kasih Kristus. I pray for unity in this church. Saya berdoa agar ada kesatuan di gereja ini. I pray for hearts that are clean and pure. Saya berdoa agar hati dimurnikan. I pray for the willingness to repent. Aku berdoa agar semua diinsyafkan untuk mau hidup benar. I pray that Father, you will continue to bless us with your presence. Saya berdoa agar setiap kami diberkati dengan hadirat. I ask for your divine intervention in all our lives. Ya Tuhan, biar Engkau mengambil alih atas semua kehidupan kami. I pray you bring healing and restoration. Ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memulihkan kehidupan kami dan merestorasi hidup kami. And we thank you for your abundant provision Terima with kasih a grateful Tuhan heart. atas penyediaan-Mu yang berkelimpahan dengan hati yang bersyukur. In Jesus' name, all God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. Amin. Let Ayo us sama-sama arise. kita bangkit, kita mau menyembah dengan let us satu worship lagu the Lord ini. with this song. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada, tiada seperti Engkau. Tiada, tiada seperti Engkau. Tiada, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bekat Kohanim. Yevarechecha Adonai veish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha vehonecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panaf elecha viasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name all of God's children Dan say, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Thank you very much. God bless Terima you. kasih
Tuhan memberkati.